Ja ne moram ništa da radim. Ja sam slobodan čovjek. Jedino moram da umrem. Od svih moranja moram sam da umrem. Gdje si Zoran? 120 pane. Proč misliš, že nemám to čekat Zoranovi? Daj, 6. Pa protože si on to ne zasluži, protože je kretin. U principu on se ne stidi, on nema. Na njega ništa ne pripada koji bi se nešto stidio neke konvencije, neka pravila. On je doktorirao 16 puta. Vrati se, Zorane! To je ti ono, life without Bender is life without languages. Mislim, on je izabrao neki svoj jezik.